अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे पास कुरान मजीद के कितने सेट हैं और इनके साथ कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो आज मैंने अपने किचन के काउंटर टॉप पे ये रखे हैं ताकि मैं आपको एक एक करके दिखा सकूं और इनसे जुड़ी यादें भी बता सकूं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये है जी कुरान मजीद, तर्जुमानुल कुरान ने इसको पब्लिश किया है और ये मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट मिला था। और किसने ये गिफ्ट दिया है? ये दिया है अब्दुल वहीद सलमानी साहब, जो कि अब वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो इन्होंने लिखा है कि अजीज़ा आसिया कमल के लिए अल्लाह ताला इस शादी को दीन और दुनिया की बेहतरी का बाइस बनाए, आमीन। अब्दुल वहीद सलमानी, 4 फरवरी 2005। तो मेरी शादी 2005 में हुई थी और इसका जो तर्जुमा किया है वो सैयद अबुल आला मौदूदी ने किया है और इतना खूबसूरत तर्जुमा हुआ है, ये देखें। मैं अक्सर इसको ऑलमोस्ट रोज़ाना पढ़ती हूँ और ये देखें, ये मेरी मार्किंग भी पड़ी हुई है। तो ये इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और मैं जब जब पढ़ती हूँ मैं उनको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। ये दूसरा मेरे पास जो सेट है, ये रोमन ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान, ये इंग्लिश में है और ये भी बहुत ही खूबसूरत, ये आई थिंक लबनान में किसी ने पब्लिश किया है, किसी पब्लिशर ने। तो मैं इसको अंदर से थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, ये देखें। इस तरफ तो अरबिक टेक्स्ट है, फिर इसकी ट्रांसलेशन है और फिर बीच में रोमन है। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये एक और खूबसूरत कुरान मजीद है, तर्जुमा व मानी व तफसीर। और ये बेसिकली तो ये सऊदी अरब में पब्लिश हुआ है, आई थिंक मक्का में शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स ने किया है। और ये देखिए, इसमें बहुत इख्तिसार के साथ एक्सप्लेनेशन यानी कि तफसीर बयान हुई है और साथ में इसके अंदर ट्रांसलेशन भी है, लेकिन बहुत थोड़ी ट्रांसलेशन, थोड़ी एक्सप्लेनेशन यानी कि तफसीर है। और ये देखें, इसकी मोटाई इतनी सी है लेकिन माशाल्लाह इसके अंदर सब कुछ समोया हुआ है। उसके बाद इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तफ़हीमुल कुरान, अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने 2002 में मास्टर्स किया था इस्लामिक स्टडीज़ का। इसका पूरा सेट मेरे पास है, तकरीबन इसमें 6 जिल्दें हैं और इसके अंदर बहुत तफसील के साथ तफसीर बयान की गई है, तर्जुमा और तफसीर। इसमें तो जैसे सिर्फ तर्जुमा था लेकिन साथ में इसमें तफसीर भी है और इसको भी तर्जुमानुल कुरान ने इसको पब्लिश किया है। उसके बाद ये है, ये मुझे तोहफ़तन मिला था मस्जिद में। मेरी बहुत अच्छी अफ़गानी दोस्त हैं, तो उनकी बेटी के पास था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसा मंगवा दे, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो उन्होंने मंगवा तो दिया लेकिन पैसे नहीं दिए और मुझे तोहफे के तौर पे दे दिया। और आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है ऑथेंटिक, एक्यूरेट एंड क्लियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए माशाल्लाह से, और ये भी अरबिक स्क्रिप्ट में है। उसके बाद यहाँ पर है जी अल कुरान करीम। ये मेरी फ्रेंड है मिस नवाल, वो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो मेरी कॉलीग भी थी, हम इकट्ठे पढ़ाते रहे हैं यहाँ पर एरिज़ोना यूएसए में इस्लामिक स्कूल में। वो अरबिक पढ़ाती थी और मैं इस्लाम। तो उनके घर पिछले दिनों जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे तोहफ़े दिए। उसमें से एक तोहफ़ा ये भी है कि उन्होंने ये दिया, और ये भी आई थिंक बहुत ही कोई ओल्ड कॉपी है और आई थिंक ये किसी इस्लामिक मुल्क में ही पब्लिश हुआ है। और ये भी, इसके अंदर भी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, देखिए। उसके बाद रिसेंटली मुझे ये तोहफे में मिला है और ये भी दमिश्क में पब्लिश हुआ है। और ये देखें कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग तो नहीं कहेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन ये उस्मानी स्क्रिप्ट है। और ये देखें, और मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे रील शेयर करती हूँ कुरान के हवाले से, तो इसी को अक्सर मैं यूज़ करके मतलब इसी को खोल के मोस्टली इस कुरान मजीद को खोल के मैं कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ। और इतना ये इजी और कन्वीनियंट है, उठाओ और पढ़ लो। और इसकी जिल्द भी बहुत अच्छी है, वेरी लाइट वेट है। और ये देखिए माशाल्लाह से, इसको पढ़ने का भी इतना ज़्यादा मज़ा आता है, खुला खुला लिखा हुआ है। तो मेरी फ्रेंड ओलिया ने दिया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो सोमालिया से बिलोंग करती हैं और एक दिन मेरे पास लेके आई ये और ये वाला, ये दो उन्होंने मुझे गिफ्ट किए। कहेंगे टीचर आसिया, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो ये भी उन्होंने दिया है, ये भी उस्मानी स्क्रिप्ट है और ये इसको हम अपने हैंड बैग में रख सकते हैं।
اور ایزیلی اس کو ہم کیری کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں. اور جو یہ والا ہے قرآن مجید، یہ مجھے دیا تھا میرے جو بردر ان لا ہیں، میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی ڈاکٹر عمر زیب. تو میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، تو انہوں نے پھر ہمیں یہ تحفے میں دیا. وہ ریسنٹلی حج کر کے آئے تھے آئی تھنک. لیکن بیسیکلی اس کو پبلش تو کراچی پاکستان سے کیا گیا، لاہور اور کراچی سے. اور یہ دیکھیں، یہ بھی بہت ہی انڈو پاک اسکرپٹ میں ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ادھر، یہ بھی مجھے مس نوال نے دیا، جو کہ فلسطین سے بلانگ کرتی ہیں، عربک کی بہترین ٹیچر ہیں یہاں ایریزونا میں. یہ بھی انہوں نے مجھے دیا. اور اس کا چھوٹا سا یہ دیکھیں زپ ہے، زپ لگی ہوئی ہے، بہت ہی پرانی کاپی ہے. آئی تھنک ان کی اب ایج 63 کے قریب ہے. آئی تھنک ان کے پاس کوئی بہت ہی مطلب میموریبل سا تھا. اور اس کا ایک لیدر کی جو جلد ہے، یہ دیکھیے بہت ہی سافٹ سی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے القرآن الکریم ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے یہ تحفے کے طور پہ دیا، اور میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور کبھی کبھی میں اس سے ریل بھی بناتی ہوں، خود بھی پڑھ لیتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ بھی عربک اسکرپٹ میں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والا قرآن مجید، یہ کلر کوڈڈ ہے. یہ علی اور بلال انہوں نے پڑھا تھا. اس کی تھوڑی سی جلد خراب ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے والا ہے. میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے کیونکہ علی اور بلال دونوں نے جب ماشاء اللہ قرآن مجید ختم کر لیا ہے، اور جب یہ پڑھا کرتے تھے تو میں نے ایک میموری کے طور پر، ایک یادگار کے طور پہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ ضعیف ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ان کی نشان ہے، کہیں کہیں پر کہیں علی کا نام ہوگا، کہیں بلال کا. تو یہ دونوں نے اس کو پڑھا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آئی تھنک 2016 میں وہ پڑھا کرتے تھے. تو بس اس کو ایسے ہی میں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے ان کی یاد کے لیے. اور یہ ہے اس وقت ریسنٹلی عائشہ پڑھتی ہیں، یہ عائشہ کا قرآن مجید ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ مارکنگ بھی لگی ہوئی ہے. یہ کلر کوڈڈ ہے، اور یہ بھی دمشق یعنی سیریا میں پبلش ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کو سیریا میں پبلش کیا گیا ہے، اور یہ کلر کوڈڈ ہے. یہ دیکھیں، یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو بگینرز ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کہاں پر انہوں نے اخفا کرنا ہے، غنہ، قلقلہ، پرولونگیشن، تو تاکہ وہ غلطی نہ کریں اور اچھے سے تجوید کے رولز کو سمجھ لیں اور پڑھ لیں. یہ عائشہ کا ہے. تو زیادہ تر میں یہ والا پڑھتی ہوں، اور یہ بہت ہی کنوینئنٹ ہے، جلدی جلدی اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا. جو میری فرینڈ نے ابھی ریسنٹلی دیا ہے، کبھی میں نے ایکسپلینیشن پڑھنی ہوتی ہے تو تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے تو پھر میں یہ یوز کرتی ہوں. اگر ڈیٹیل میں چاہیے ہوتی ہے تو اس کو کرتی ہوں. اس کی بہت ساری جلدیں ہیں، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ جلد سوم ہے، تو اس کی 6 جلدیں ہیں. That's it for now. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو. اور اگر آپ کو میری ٹیچنگز اچھی لگتی ہوں اور جو میں شیئر کرتی ہوں اچھا لگتا ہو تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لائک کرنا بھی نہ بھولیں. تھینک یو فار واچنگ.